कलाम एक ऐसे शायर को दे रहा हूँ जो कहते हैं कि मुझको अब सुबह के उजालों में ही चलना होगा, मुझको अब सुबह के उजालों में ही चलना होगा, बैठकर दिन में तो अब रात नहीं होती है। जी वाह। इनका अभी एक शेरी मजमुआ 400 सफ़ात का अभी आया है, लुबे लवाब मंजर-ए-आम पे आया है। आपको अरूज पे भी अबू रासल है, पुख्ता शायरी करते हैं। मेरी मुराद डॉक्टर तारिक अनवर बाजवा साहब से है, वो पेशे के लिहाज से डॉक्टर हैं, लंदन में मुकीम हैं। मेरी उनसे दरख्वास्त है कि वो अपना कलाम पेश फरमाएं। जनाब तारिक अनवर बाजवा साहब। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह साहब। वेलकम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुहतरम सदर साहब की इजाज़त से एक गज़ल पेश खिदमत है। इरशाद कीजिए। जी बताओ। यह है कि ये नज़ारे मुसव्विर की बनी तस्वीर लगते हैं। वाह वाह। ये नज़ारे मुसव्विर की बनी तस्वीर लगते हैं। वाह वाह। किताबे जिंदगानी की लिखी तफसीर लगते हैं। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। ये नज़ारे मुसव्विर की बनी तस्वीर लगते हैं, किताबे जिंदगानी की लिखी तफसीर लगते हैं। और ये गज़लें गीत नगमे जो के बिखरे हैं फ़ज़ाओं में। वाह वाह, बहुत खूब। गीत नगमे जो के बिखरे हैं फ़ज़ाओं में, सरापा कामिल की मुझे तहरीर लगते हैं। वाह वाह, बहुत आला, बहुत आला। ये गज़लें गीत नगमे जो के बिखरे हैं फ़ज़ाओं में, सरापा हुस्न कामिल की मुझे तहरीर लगते हैं। चमन में गुंचाओ गुल रंगो बू फैले हैं जितने भी, मन में गुंचाओ गुल रंगो बू फैले हैं जितने भी, मेरे महबूब के रंगों की वो तशहीर लगते हैं। मेरे महबूब के रंगों की वो तशहीर लगते हैं। फलक पर जो सितारे रोज़ो शब रहते हैं गर्दिश में, फलक पर जो सितारे रोज़ो शब रहते हैं गर्दिश में, मुझे कौनो मकां के ये कोई शहतीर लगते हैं। दोबारा पढ़े शेर। वाह वाह। फलक पर जो सितारे रोज़ो शब रहते हैं गर्दिश में, नई मिसाल दी आपने। कौनो मकां के ये कोई शहतीर लगते हैं। अर्ज़ किया है कि उन्हें देखा तो ये एहसास बदला है यकीन में अब, उन्हें देखा तो ये एहसास बदला है यकीन में अब। वाह वाह। ये तो वो मेरे ख्वाबों की ही ताबीर लगते हैं। वाह 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 वाह। मेरे ख्वाबों की ही ताबीर लगते हैं। और सितम अब तक हुए जितने खुदा के नेक बंदों पर, सितम अब तक हुए जितने खुदा के नेक बंदों पर, खुदा की वो मुझे आला कोई तकदीर लगते हैं। वाह वाह वाह, क्या कहना। खुदा की वो मुझे आला कोई तकदीर लगते हैं। यकीनन अब करम का हुक्म सुल्तानी हुआ होगा, यकीनन अब करम का हुक्म सुल्तानी हुआ होगा, फरिश्ते कोई करते हुए तदबीर लगते हैं। वाह वाह, बहुत अच्छा। फरिश्ते अब कोई करते हुए तदबीर लगते हैं। और अख्तार से के न जाने क्या गिरां गुजरेगा उनकी तबे नाजुक पर, न जाने क्या गिरां गुजरेगा उनकी तबे नाजुक पर, न तारिक कुछ कहो पहले ही वो दिलगीर लगते हैं। वाह वाह, क्या कहने। कहो पहले ही वो दिलगीर लगते हैं। सारे मुसव्विर की बनी तस्वीर लगते हैं। वाह वाह। अबे जिंदगानी की लिखी तफसीर लगते हैं। और अगर वक्त हो सदर साहब इजाजत दें तो एक और गजल पेश कर सकता हूँ। इरशाद कीजिए, इरशाद कीजिए। बहुत शुक्रिया। कला अर्ज किया है कि तुम हमसे शिकायत करते हो, कहा खामोश रहो। वाह।
بہت اچھا لہجہ. ہم سے شکایت شکایت کرتے ہو کس نے یہ کہا خاموش رہو، خاموش رہو. بولے جب تو دھیرے سے یہ کہہ بھی دیا خاموش رہو. واہ واہ یا خاموش رہو. واہ واہ واہ، تم بہت ہم اچھے، شکایت کرتے ہو بہت اچھے. کس نے یہ کہا خاموش رہو، ہم واہ، بولے واہ۔ جب تو دھیرے سے یہ کہہ بھی دیا خاموش رہو. خاموش رہو. واہ جی واہ واہ. اور منہ کھولو جب تو تم ساری سچی باتیں ہی کرتے ہو، ہم. منہ کھولو جب تو تم ساری سچی باتیں ہی کرتے ہو. سچ کہنے سے کٹتا ہے گلا پھر کیا ہے گلا خاموش رہو. واہ 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 واہ، سچ کہنے سے کٹتا ہے گلا پھر کیا ہے گلا خاموش رہو. کیا کہنا؟ اور سقراط کے قدموں پر چل کر تم زہر کا پیالہ پی جاؤ. واہ واہ واہ، کیا مصرع ہے. سقراط کے قدموں پر چل کر تم زہر کا پیالہ پی جاؤ. ہے بہت باقی کیا کہنے کو بچا، اچھا یا برا خاموش رہو. خاموش واہ رہو. واہ جی واہ، واہ. واہ جی واہ. ہے باقی کیا کہنے کو بچا، اچھا یا برا خاموش رہو. خاموش رہو. خاموش ہم رہو. واہ تم واہ. کو دعائیں دیتے ہیں، ہم تم کو دعائیں دیتے ہیں جب بھی تم اپنے گھر جاؤ. تم ان کی سنو اپنی نہ کہو، چھوڑو شکوہ خاموش رہو. خاموش رہو. واہ واہ جی واہ. واہ واہ واہ. بہت واہ اعلیٰ. واہ، سنو اپنی نہ کہو، چھوڑو شکوہ خاموش رہو. اور جو تم نے مظالم دیکھے ہیں تاریخ گواہی دے ان کی. واہ واہ واہ، واہ، کیا کہنا. بہت اچھے. ظالم دیکھے ہیں تاریخ گواہی دے ان کی. کیا کیا نہ ستم چپکے سے سہا جب تم سے کہا خاموش رہو. خاموش رہو. واہ واہ. واہ واہ واہ. کیا کیا نہ ستم چپکے سے سہا جب تم سے کہا خاموش خاموش رہو. رہو. واہ واہ. اور اس راہ پہ چلتے چلتے تم ایک دن منزل کو پالو گے. ہم، اس راہ پہ چلتے چلتے تم ایک دن منزل کو پالو گے. تم اس در پر چپکے سے جھکو، مانگو جو دعا خاموش رہو. خاموش رہو. خاموش رہو. تم اس در پر چپکے سے جھکو، مانگو جو دعا خاموش رہو. اور وقت آتا ہے کہ تم سے پہلے بھی لوگ کئی اس راہ پہ اپنی جان سے گئے. واہ واہ، کیا تم سے کہنے. پہلے بھی لوگ کئی اس راہ پہ اپنی جان سے گئے. بہت واہ خوب. واہ. تم سب کچھ جانتے ہو پھر کہنا کیا خاموش رہو. خاموش رہو. واہ واہ، واہ جی خاموش واہ. رہو. عارف سب کچھ جانتے ہو پھر کہنا کیا خاموش رہو. خاموش رہو. خاموش رہو. اور واہ تم واہ. ہم شکایت کرتے ہو کس نے یہ کہا خاموش رہو. کس نے ہم کہا. بولے واہ دھیرے سے یہ کہہ بھی دیا خاموش رہو. خاموش. واہ جی واہ واہ. جی واہ. شکریہ جناب. یہ تھے جناب ڈاکٹر طارق انور باجوہ صاحب لندن سے، بہت خوبصورت کلام سنا رہے تھے اور اپنے حصے کی داد سمیٹ رہے تھے.